will of God is known, faith comes alive. Ang Lord, ang iyang trabaho, iyang ipaklaro ang pamahagi niya. Dili mystery si Lord. Ang kingdom giran by secrets, pero kini secrets iyang i-reveal. Pag doon na kay circumstances, go back to the Word. Pag doon na kay situation, go back to the Word. Pag doon na mga nindot na offers sa imo, go back to the Word. The most valuable asset in your journey is to have the Word of God. Just believe. Pag doon na kay pagpanabot, lahi ang imong ginagawin. There is picture on the scripture. Siguro duha na nakikita. To deliver the Word of God, let us all rise and welcome our senior pastor, Pastor Charlie Pryor. Amen. Amen. Let's all come to the Lord in prayer. Lord, this is our moment today. Our moment of rejoicing because of your presence. A moment of celebration because of what you have done. That we, in fact, today, Lord God, we just lift your name on high in worship. Jesus, be the center. Holy Spirit, we honor you. We are so grateful, truly, Lord, for how you orchestrated our lives even this day. That all of us, Lord, from the depths of our hearts, we can tell and declare your name is to be lifted up on high. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lift up your hands. How great, declare, is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. Declare, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. Yesterday, that's the reason why we're here, Lord. To proclaim and declare that our God whom we serve is a great God, Almighty God, the creator of the heaven and the earth, the God who can supply all our needs, the God that when we pray, you are there to answer us, the God who show us miracles, signs, and wonders, the God that when you speak in your word, you will fulfill them when there is faith. Today, Lord, that's the God whom we worship, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And today, Lord, as GCM family, we proclaim that the same God whom we serve today. Hallelujah. All glory and honor belongs to you in Jesus' name. Everybody say, Amen. Clap your hands to Jesus. Come on. And you may now take your seats. I-greet ang imong katapad, ingna. This is your due season. Amen. Kung bisita na siya, i-welcome, ingna welcome ng imong tapad. Nalipay ko kay Niaka, ingna siya, palihog. Kahilom basbalay. Are you blessed sa testimony ni JR? No, mga bana, nakakadungog ta sa sekreto, ha? Walay undang sa paghikap sa kamot sa tiyan. Walay undang sa paghikap sa inyong kamot sa tiyan sa inyong asawa. Amen, mga bana? Oh, katong daghang anak, murag kuan lang siguro sa. Katulang nangandoy og anak, no? Katong mga naga-desire, naga-dream. So, sikreto na, anointing na. Because when we apply the blood of Jesus atong hand, our hand is anointed. No, unsa iyang tandugon, unsa iyang hikapon, mag-reproduce. No, kay ang atong kamot is productive na siya. Blessing na siya ang atong kamot. Can I hear an amen to that? Kaya dili basta-basta kung asa lang nimo na ilay. Kay every time imo nang ilay ay imong kamot, when you have faith in your heart, mahitabo ang mga butang na imong gipangandoy. Blessing na ni Lord sa ato, mga igsoon.
o clear na nga iyang describe sa iyang nga word. No, kaya every Sunday, every time na mag-pray ta, dili nato i-miss ang application sa blood ni Jesus until magkaroon siya revelation sa ato. No? Pwede nga sa sugod, nagsunod-sunod lang ka, balik-balik maning prayer na mo sa blood ni Jesus. Pero wait until magkaroon siya revelation. Because the moment na siya revelation sa imo that the most important nga ang blood ni Jesus, then dili na kamuundang sa pag-declare sa blood ni Jesus. Gikan sa atong head, gikan sa atong face, sa atong kamot, sa atong side, sa atong likod, tiil nato, all aspects sa atong life. By the blood of Jesus, iya na kanang gisecured. Ingana igsoon ka powerful ang blood ni Jesus. That's why the moment mag-serve ta kay Lord, nga nakasabot ta, at least dili pagyud tanan nasabtan, pero naanay mga small cloud nga atong nasabtan, that will makes us become kanang excited. Kinsay mga excited rin nga nag-serve kay Lord. No? Labi na karon nga year 2026. Very exciting ni siya nga year sa ato, all the more tungod kay adunay mga prophetic declaration nga atong gipang-declare. Kinsa sa inyo pwede ba itaas ang kamot sa nag-appeal sa atong Week of Fire for 3 nights dito sa New Gen? Bisag first night lang ka, taas imong kamot. Bisag usa lang ka gabi. Sige, taas kamot. Bahalag wala na complete ang 3 nights, pero many of you nag-complete ninyo. Wow, salamat sa Ginoo. At least murag 50%. Hallelujah, pagpaka na to si Lord, no? At least 50% of the GCM family attended. Kung dili man kompleto ang imong 3 nights, naka-attend ka siguro 1 night or 2 nights, at least naka-attend ta, and that is actually your seed nga giplant na to, especially nga karon nag-journey ta sa prayer and fasting. Kinsa na may gigutom? Ay, pastor, nakapamahaw ko, pastor, sorry kayo, no? Kaya medyo di na ako na-feel ang gutom, no? But at least nag-schedule ta karon, kaya I want you nga maghabol ka until man ni sa January 25, makomplete ang atong 21 days of prayer and fasting. No? Ang first 3 days nato is at least nag-declare ta og full fasts. No? Sa tanan nga nag-full fasting, no? First day pa lang nanay nagduol sa ako kay wala na siya namahaw, wala na siya naniudto, wala na siya nanihapon. Pagkagabi dito sa New Gen, nagduol siya sa ako. In siya, pastor, now I realize. Unsa man imong na-realize? Kining mag-fasting dai ka, pastor, gutomon ka. Ko tinuod na kay parihat gibati karon. Gigutom sad ko. No? And then after 3 days, ang uban nag-break, and then pag following day nag-continue lahi na nga pacing sa fasting katong gitawag nato na partial fasts. Ang uban nag-Daniel fast, ang uban nag-abstain na sila, ang uban dunay certain things nga ilang gibiyaan usa for that matter para lang yun maka-embrace sa at least the spirit, the anointing of having the 21 days of prayer and fasting. So kung imong katapad, imong kauban wala pa nakasulay, ingna mo siya nga sulayi. Sulayi, no? Dili ko tong giingon ni Ronnie nga linya di ko ato. Sulayi lang. Kaya nga naman, it's time for us to at least experience. Kaya you know what? Lahi gyud pag muadto ta sa next nga level. No? Sa atong life. Nga kung wala pa nakatry, itry ninyo until mahimo natong lifestyle because mauni ang level nga gusto ni Lord nga atong sudlan kay si Lord Jesus mismo nag-model siya sa ato where in fact sa iyang pag-start sa ministry niya nag-set aside siya 40 days of prayer and fasting in the wilderness. That is Jesus whom we follow. So nagatry ta karon, nagahimo ta ani, and at every first month of the year, ginarally nato ang tanan nga mag-advocate sa prayer and fasting, abstain for certain food for the sake nga magkaroon tag spiritual nga journey diha kay Lord. Very important ni nga preparation so that ang atong gideclare nga our life will never be the same again, mag-manifest siya because doon natin certain nga gisacrifice. Ingnay mong katapad, sacrifice. No, tinuod, gutmon gyud ka. Tinuod, mag-struggle ka. Tinuod na. So ayaw mong ka na mo yun, kung mag-fasting ka, okay ra, oy, di ka gutmon. Dili na siya tinuod. Kay delikado, kung 3 days, wag ikakabati og tinuod, magduda na gig kunimo.
No, buhi pa ba ka o patay na? Wa lagi kay bati. No? So meaning to say, nindot siyang experience kay mag-struggle ang imong flesh o ang imong spirit. Pero the moment mo decide ka, then si Lord mag-glorify sa imong life, and then adunay a certain favor, reward si Lord nga iyang ihatag sa ato. Kung mapansin ninyo ang atong new nga caption for the year 2026, it's all about, sa taas, mao ng atong national nga theme for the year. Gikan na sa atong mentor, gikan na sa atong vision keeper, Pastor Cesar, Bishop Oriel, that this year's advocate is all about go and make disciple. Ingay mong katapad, go and make disciple. So tanan ta, mao ni atong journey nga manglakaw ta, manggabig tag kalag, mang-invite tag mga tao, dili para ipasulod sa usa ka relihiyon, kundi pakasulod sa usa ka relasyon sa Dios. Unya himuon nato sila, tabangan nato kay si Lord man gyud ang maghimog disipulo, kita mo tabang lang, mo facilitate lang. Wala tay gahom nga mag-change sa person, wala. No, ingon ang Bible, not by might nor by power but by the Spirit of God. So ang atong role, mag-facilitate lang sa tao, kaya naga-invite ta, naga-share ta. Pero ang tinuod na change and transformation is the work of the Holy Spirit. Kaya kung willing ka facilitate, then nagiging partner ni mo si Lord, then ma-accomplish ang iyang plan and purpose sa imong life. And then sa atong journey sa network, sa atong mentor with Pastor Nonon, nagbuhat po ta og theme for the year that this is our due season. Familiar nga word? Kining first nga line, familiar mo ni ana. Kung sa man ang kanang word? Due. No? Every month, nagbisita na sa inyong balay. Familiar? Duha na sila magbisita sa inyo. Dili na mamintis. Dili na masipyat. Muadto na sa inyong balay. Manuktok. Due na. Due date. Di ba? Di kulbaan na dayon ka. Kaya nga naman, imong bills sa batsuga, due na. Mangita na kagpamaagi. But this time is all about the time na ni Lord. Mao na ni atong ginakanta, kaniadto karaan nga makanta, this is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. Ingnay mong katapad, this is the day. This is your due season. No, kaya gikinahanglan lamang mag-take position ka, mo-align ka. No? Dili ka pwede maka-embrace sa due season when you are not in alignment. No, gusto na ko na nga ma-understand nato. Due season will take place to a person when that person is in alignment with the one who is the source of that season. O si Lord na siya, that is our God. That's why this morning, no, kabalo ko sa nag-attend sa mentoring, grabe ang atong na-receive dito, no, dito sa atong 3 days nga week of fire. But as I ponder during this week, I just want to review those things that we learned. Kaya kanong na mga notebook, nag-take down mo sa inyong mga notebook, ibalikan nato na. Kaya nga naman, this morning, for the sake sa wala naka-attend, because you know what, this journey is what we call, no one is left behind. No? Dili ka ulahi, dili ka iwit, you are not the last. Dili ka last, nalay nag-first. No, kitang tanan, we will journey together. And by virtue of your faith, this is all about faith, this is all about trust, this is all about aligning our hearts to God and believing His Word. Then today and for the days to come, 2026, the Lord is gonna pour out the due time for each one of us. Ingnay mong katapad, your due season is here. That's our topic this morning. My due season, our due season is here. Okay, wala sa gawas, wala sa outside kay Lord. When I say is here, is in the context of God. No, don't be dili ko ninyo misquote nga ang due season Lord naara giday sa GCM. No, it's all about in the context of your relationship with God, no other else. It's all about God Himself. Ang atong favorite nga verse atong gi-review this morning found in Psalm 102 verse 13. Ato ning dunganan sa pag-declare. Ready, want to read. You will arise and have mercy on Zion, for the time to favor her. Yes, the set time has come. Did you see that? Did you hear that? The set time has come.
Meaning to say, so many years had passed, the Lord has been setting the time. Iyang gi-prepare. There's a kind of vast preparations. No? When we think about it, balik yun ta sa Old Testament, balik yun ta sa Genesis, how the Lord prepared everything. And when the time has set, God created the man and the woman to enjoy what the Lord has prepared for at least 6 days. No, sa creation story, di ba? Kaya gusto nako ma-understand nato ni nga concept or principle ni Lord that the day that you come alive, sa dihang nabuhi na ka, gipakatao ka, the truth is, everything is set already by the Lord. Doon na siya'y wonderful plan sa imong life. Doon na siya'y giset nga time para nimo. Ang ato na lang buhaton is to discover it. Kaya doon na tay word ni Lord nga nag-ingon, meditate the word of God day and night. Meaning to say, we ask for revelation, we ask for empowerment, we ask for enlightenment. Kasi kung wala tay word ni Lord, ma-miss nato ang set time ni Lord. Are you there? Nadungog ninyo? So kini siya nga verse, kining you, that's all about our God. You will, ingon siya, arise and have mercy on us. Kanang Zion, that is His people, kita na. And then ingon ang word, for the time to favor her. Kinsa nang her? The Zion, the people. Doon na nay time nga doon ay pabor nga ibuhos ang Ginoo. Ug ang pangutana, Lord, kanus ama na? The answer is this, yes, the set time has come. Kaya katong na-ready, na-andam, when the time has come, they will enjoy them. Pero ang wala naka-ready, dili nila ma-enjoy. Kaya bisan pag ibuhos ni Lord ang blessing, kung wala ka nag-prepare, dili ka ready, ma-miss ni mo. While ang others, grabe nag-enjoy na sila. And I pray this morning that none of us, walay usa sa ato din nga ma-miss ni mo ang blessing nga i-pour out ni Lord for this year. When I say blessing, dili siya exclusive sa money, but the blessing speaks about empowerment. Say the word empowerment. Mauna ang blessing. Kasi kung doon na kay empowerment, doon na kay blessing, doon na kay wisdom, doon na kay guidance, doon na kay direction. Dili ka mag-decide according to your own feeling. Dili lang. Because you have been blessed by God. So blessing is all about empowerment. You are empowered. Tanan nga imong pagabuhaton, doon na kay empowerment. Kasayod ka sa imong buhaton. Dili ka maglibog. Dili ka mag-doubt. Dili ka magkaroon og fear sa imong heart. Why? You are been blessed by God, empowered by God. And the amazing thing is that the blessing also speaks about material blessing. Mao na ang Matthew 6:33 nga principle. No, all these things will be added to you. Kaya when we think about blessing, ayaw lang mo dahil pag-isip nga ay ako wala gigo gi-bless ni Lord. Sila maayo kay gi-bless sila. Kasi ang imong description is money. Material blessing. My encouragement to you is wait for your turn. Hulata ang imong panahon. And I declare this morning, the verse tells us, yes, the set time has come. This is our season. God is at work. God is moving. Bisag dili ka maglihok, God is at work. Where in fact, bisag wala kay buhaton, the blessing is available. I tell you that. Kanya lang, ma-miss ni mo, kaya wala man kay gibuhat. Wala ka nag-move. Pero ang blessing actually is waiting for you. I want us to see that in the lens of our faith. No? Kaya kung dili, but you know what, in the pikas side para mabalanse, Satan is trying to block that blessing. Unsa nga may blessing? Empowerment. Kaya unsa yang gibuhat sa imo, i-discourage ka niya, madismayado ka, kanang mga negative na lang imo makita because actually Satan is blocking. Dili nimo makita bisag unsa nimo tan-aw. No, mapugnan ang imong panlantaw. Satan is doing that. There's a verse that tells that the God of this age is blinded the minds of the unbelievers. Grabe, unbelievers na, gi-blinded pa ang mind. Double kill na. That even sa mga anak sa Diyos, no, you know what I learned as I meditate again and again, kasi noon ako'y honest na question kay Lord one day, ngayon ako, Lord,
Ngano man gid ni si Satan? Grabe man gid iyang pakialam sa tao. Gusto na ko magtinarong, pero nganong naamang gay mga tentasyon do na mga ibabag. Na unsa man gid naa sa tao nga hilabtan man gid sa demonyo. Then God reminds me of His word. Ingon si Lord, even me, even si David ingon si Lord, unsa may naa nako Lord nga mindful man kanako. That is of God. But even Satan also, unsa may naa nato nga si Satan manghilabot man gyud. Then God reminded me on the fall of Satan. Because si Satan in the heavenly realm, siya tong grabe kasuod sa Ginoo, next in rank with God, na dili na siya gusto nga napay malabaw niya, but when God decided to create the human being, dito actually nag-start si Satan nga nag-jealous. Why? Because the human being has been created by God as so special in the image and in the likeness of God. Na-trigger si Satan karon. Actually, dili siya Satan, Lucifer, the angel. Worship siya ang worship leader sa heaven, si Satan. Ingana kataas ang iyang ranggo. But when Satan knew, even Lucifer knew that there is a plan of the Father, Son, and Holy Spirit nga mag-create og tao, dito nagsugod ang iyang heart nga, dili pwede nga nay mas manglabaw nako. That is why when He created Adam and Eve, giplanuhan ni Lucifer nga iyang itempt para mawala ang glory ni Lord, para kunuhay siya ra gihapon ang nasa itaas. At least now, God answered that struggle in my heart. Kaya until today, and you know what is also amazing? Si Satan nahibalo unsa ang plano sa Dios sa tao. Ingana siya kasuod sa Dios. That is why when a baby girl, a baby boy has been born, si Satan nahibalo na nga kini nga anak, duna nay nindot nga plano ang Dios ani, kay bisan pagani sa tiyan pa sa mama, duna nay panghilabot ang enemy. Kay nahibalo siya nga kung kuni ipanganak, another ni siya nga citizens of heaven na magtapol down sa kingdom of darkness. Now we know and understand nganong gikinahanglan ta mag-spiritual warfare. Nganong dili ta mangundang sa pag-pray. Nganong dili ta magundang sa pag-travail in prayer, because our battle is not against flesh and blood, but against spiritual authorities, principalities that is in the darkness. Ginashare na ako ni sa atong tanan para the more na to ma-appreciate nganong nagarali ta og so much time to pray. Amen? Kaya kung ang Christian mag-relax sa iyang prayer life, I don't know lang unsay buhaton sa enemy sa Christian. Mo na kung ang imong prayer life, relax ka, gamay lang pagsulay, discourage ka na. Nalay gamay nga makita nimo nga mga apan sa kinabuhi, murag mo atras na ka. Doon na lang kay makita nga issue sa tao, apektado ka na. Makadungog ka lang negatibo nga comment sa imo, mura na kag naunsa. Why? You are not standing strong because the prayer time or the prayer life is weak. Napabata dire? This is a revelation of the Lord para natong tanan. That's why dili ta muundang kay spiritual warfare din tanan. When the time na mag-go and make disciple ka, ayaw paglakaw, not until you keep on praying and praying and praying and praying and praying, because that is spiritual warfare. Kaya pag meet nimo sa tao, nindot ang inyong meeting, pero makalit lang, nikalit naman itong kawa, nikalit naman itong nagka-off, nikalit naman itong giblock na ko sa Facebook, unsa may naitabo, din mo tanong, unsa may akong gibuhat, wala kay gibuhat, against niya, ang demonyo na gibuhat. Kaya nahibalo siya nga kung kini nga tao, mubalik sa Ginoo, ingon ang demonyo, bawasan na po tagtao, ani. Kaya ni commit man ni, mag-commit kay Lord, mag-serve na kay Lord, ingon si Satan, minus na po ang akong kingdom. Dili ko mo sugot. Kaya yung mission ni Satan, daghan mi dapat. That is why spiritual warfare siya. That is why kung dili natin isudlan nga pagpalalong sa pag-serve kay Lord, kung ang imong pag-serve o pagsimba kay Lord, simple lang,
Relax lang kayo atog simbahan, way buhaton, basta kay tuwa dito naminaw, pungko, pasinaw, pauli, pabadlong, balik na pod. Then walay mahitabo nga significance sa life nimo. Ang delikado at the end of the day, ingnon pagig ka sa Ginoo, who you? Lord, di ba suod ta Lord? Ingon si Lord, who you? I don't know you. Why? Because the moment nagabuhat ka og sala continuously, wala nimo gi-apply ang blood ni Jesus, di kaila ang Lord nimo at the end of your life because that sin covered you. Sa dihang masabtan naton igsoon, I pray this morning na magsugod kag desire. Mauday ni. Kaya ayaw ka kurat. Pag magdesisyon ka, maninuod sa Ginoo, matingala ka, grabe na hinunang pagsulay, ayaw ka kurat. Imo ra na i-overcome. Kay part na siya sa strategy sa enemy, muhatag siya pinakaalas niya. Basin pa lang mubalik ka. Eh kung determine ka with the help of your partner, with the help of your leader, with the help of your network, with the help of your pastor, Father, Son, Holy Spirit, pag na-overcome ni mo mayon ka, pagkamaot man ito akong kinabuhi, pero salamat kay na-overcome na ako. And now that you overcome that kind of life, it's time for you to think of other people. Na dihang nindot. Pag magsugod na kag-isip, si Kuan ba? Si Kuan. Gi-reveal na ni Lord sa imo until mag-start na kag-connect nila. Why? You will just give your testimony on how you receive the blessing of God. Ingnay mo katapa, this is your due season. By the grace of God, I am trying to share to you this morning the kind of journey. Murag big picture siya para makita natong tanan nga dili day ni siya religion ning atong ginahimo. Though religious activity siya because go worship tayo nga religious ni siya, but the experience mao ning gusto nako nga masabtan. That's why I am so grateful to God for your presence this morning. Grateful ko kay Lord kay niata karon din nga buntag. Where in fact, kung nakaabot mo din during the praise and worship pa lang, sa mga songs nga giawit nato, you know what, sometimes nag-aawit ko ato mga songs, yun ako, Lord, what grabe nga privilege nga imong gihatag sa amo, Lord. Ni anhime din Ginoo, gi-invite o unsang klase nga reason sa pag-anhinamo diri. Pero the fact, Lord, ni ami karon in your presence, Lord, worshiping the King of Kings and the Lord of Lords, para nako grabe ni nga privilege. Ayaw ninyo ni i-miss. Praise God na nag-invite sa imo. Praise God na nag-follow up sa imo. Praise God na leader nga ga-remind sa imo. But you know what? Kung ato lang gud i-practical, that is actually your personal obligation. Imo na siya untang personal na obligasyon nga, grabe ka privilege ni. Can you imagine this morning by faith, you are facing the King of Kings and the Lord of Lords and you're singing that song to Him because of what He has done? Dili na nimo mahimo sa gawas. Dili na nimo mahimo kung naa ka sa beach karon. Dili na nimo mahimo kung naa ka sa imong negosyo karon nga daghag busy mga tao nga imong giorten. Dili nimo na mahimo. But why God gave us this time to gather? Because God wants the focus, the fullness, the concentration of your heart before Him. Pakpakan na to si Lord nina. Come on. Tanan nga malipayon, tanan nga mapasalamaton kay niya ka, give praise to Jesus. Ako mismo igsoon, I am so grateful for that. And let it be nga magrema ni sa imo, nga bisan one day wala na mag-invite nimo, kay mabisi na imong leader, kay daghan na pod sa gi-invite nga bag-o. Wala na mag-text sa imo, hoy, ugma ha, Sunday baya. Ikaw na mismo mahimo na kang responsible person kay ngano mo ka, this is my opportunity. And then muanhi ka din hiog sayo before the time has set. Muanhi ka din nga this is my opportunity. And the moment makita ni Lord ang imong heart nga naniniud ka sa Ginoo, ang atong Ginoo gyud, He is a God na wala kay gi-offer sa iya nga wala siya ibalik nimo. Because after all, ang atong gi-offer sa iya, gikan man po na niya. Kay ingon man si Job, hubo ko nga niabot ning kalibutan na. Hubo po ko nga mabalik, meaning walay ako. So nganong maka-offer man ko, kay gi-bless naman ko ni Lord. Nganong makahatag man ko, gikan man sa diniya. So actually when we give, wala ta nakuhaan.
Amen ba? Ang uban nang mag-isip, giving na po, makuha na po ko. Wala ka nakuhaan. Kaya ang tinuod, wa may imo. Kaya kung maayos imong mindset, privilege na sa imo nga, gahatag ka sa imong time, gahatag ka sa imong effort, gahatag ka sa imong offering, wala kay nakuhaan nga naman si Lord ang source nato. That's clear in the Bible. Pero gani mag-isip ka nga ako ni, gihaguan ko ni, gipaningkamutan ko ni, panahon nga pangayo na sa imo, pangayo offering nimo na ang feeling nimo gikuhaan ka. Please change your mind because the truth is everything comes from our God. And what a privilege for us to come together today in worshiping Him. Can I hear an amen? Introduction pa lang na. Our due season is here. Let me review the lesson we received during this week. Number 1. Next slide please. Doon ako gibutang diha nga slide. Sa next, yun sa your due season. Due season is a deliberate act of God because of your faith and trust in Him. Deliberate act of God, meaning to say, walay undang. No? Nganong nagapamuhat si Lord sa imo? Dunay nag-respond ang langit. Because of your faith, because of your trust in Him. Therefore, your Jesus soon will come and God will bring you all the way what you need, what you desire, because you keep on believing on Him and we keep on trusting in Him. So therefore, ang atong role is to believe and trust. Of course, na ikatulo diha nga powerful kayo, obey. Dili ni siya dapat nato mas-separate. No, wala lang ka nag-believe, wala lang ka nag-trust, but you obey. Very important siyang obedience. And then when the time nga may tabo na sa imo, God will deliberately act on it according to your situation and your life. Amen to that? Next slide please. Now therefore, the characteristic of due season. I-review na ako for those nga naka-join na, but this morning, let me emphasize something more of this according sa atong journey as a family. So therefore, atong tanawon, unsa kining mga characteristic, once again, meaning to say the evidence. Unsay mga ebidensya nga makaingon ka nga due season na siya. Tamang panahon na siya. Best example ni ana, no, nga gi-example sa atong mentor, paano niyo masayran nga tingdorya na gyud karon? Unsang ebidensya? Kay daghang baligya daplin sa dalan nga mga bunga sa durian. Kay bisan pag muadto ka sa farm sa durian, kung puro pa na punuan og dahon, wa pay bunga, muingon ka nga dili pa niya season. Tama mali? Even sa mangga, paano nimo mahalaan nga ting mangga na season na sa mangga kay nagyelo-yelo ang daplin sa kadalanan. Unya makita nimo dito sa ilang signage, very very sweet. Bisag wa pa ka nagplano ng palit, bisag nilampas na ka og biyahe, mapapaatras ka, nga naman, very, very sweet ang nakabutang. Usami ni ana, nga nakaatras ang sakyanan, si Pastora. Uy, balik ta, very, very sweet. Pag naog na ko, 5 kilo akong gipalit kay very, very sweet. Excited ko moabot sa among destinasyon, kay akong kaunon ang very, very sweet. Pag abot sa among destinasyon, very, very sour. Kung ako, nailad ta. Nailad ko sa signage Grabe, marunong po din mga tindero. O mga tindera, mga negosyante. Pero salamat sa Ginoo kay dili na mawato mga negosyante dire. Pag maingon sila nga lami ang burger, lami gyud na. Kay Kobe burger man na siya. Di gyud ka magmahay. Pero nagfasting pa man ta, hulat na lang sa 26, no? Pero katong nag-una-una na, pasayloon lang sila ni Lord, no? Kay wa man sila ng hatag. What I am trying to say is when the due season has come, the evidence will flow. And what is the first evidence for due season? It's all about what? Fruitfulness or fruit. Pag season na nimo, ingnay mong katapad, mamunga gyud ka. Ingnay mong katapad, di kapugngan. Di nimo pwede ikuman nga, durian ha, ayaw gid sa pagbunga. Ingon ang durian, season ko ni. Wa kay mahimo. So
So ang bunga maghatag og ebidensya nga season na nimo. Unsa man ang mga bunga nga makita nga ikaw nag-serve kay Lord? Ang bunga sa imong commitment kay Lord. Wa na'y makapugong mag-serve ka niya. Nga naman, kabubuto na ni Lord, it is His will nga magbunga ka. Walay Kristohanon, walay tao nga mag-connect sa vine. John 15 nga principle, nga mag-connect lang siya pero di gid siya mag-produce og bunga. Walay sama ni ana. Musugot kag sa dili as you simply, regularly connected to God in your due season, you will bear fruit. Ang kanindot sa bunga, wala niagi og kalburo. Wa ni mo gipugos, wa ni mo gipilit. Sa time na mo abot, mo manifest na siya. Maunay pinakanindot nga bunga. Kanang ingon pa nila nga, hinog sa puno, pagkanindot na. Farmer ang akong background, pagkalami, tapson ang saging, nga makita na nimo ang bulig sa saging, nga na nagyelo, ang una niya nga mga sipi, nagyelo na. Due season na yan. Kung imo ng lungagon pagkalami. Pero kanang saging nga giputol, nga green pa kaayo gikalboro, lami siya pero dili kay siya lami. Same also with us, people of the Lord. Let's try to look the verse, no? Ang verse sa fruitfulness atong i-declare kini. No, sa Genesis chapter 12 verse 1 and 2. Mao ni ang will ni Lord sa life ni Abraham. Now the Lord God said to Abraham, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. Dunay will si Lord nga gihatag kay Abraham. And then, pag-abot sa verse 2, iyang gideclare, I will make you a great nation. Season ni. There is a command, Abraham obeyed. And to make the long story short, until today, na mayagpag ang pangalan Abraham by virtue of that fruit nga nagmanifest kaniya nga until sa ato naka-benefit kita. I will make you a great nation, I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Can you declare that to your seatmate? You shall be a blessing. Declare saya, you shall be a blessing. There is empowerment in you. Kanang imong kinabuhi makakontaminate sa uban nga nindot. Kay si Lord mismo ang imong gi-embrace sa iya. Bunga na sa imo. Ang pinakanindot yun, actually sa tanan, pag farmer ka, ang bunga yun. Yes, excited ka sa pagtanom, excited ka sa pag-alaga, pero one day, grabe, nag-expect ka, mamunga lang ni, mo announce gid ko sa akong mga kaila, dalian himo sa akong farm, namunga na ang akong gitanom. Og season na nga moabot, nga di ni mo kapugnan, pag time na sa bunga, mabunga gina siya. Og mao ni ang design ni Lord sa atong due season, fruitfulness, magmabungahon ka. You will bear much fruit in all areas. Kaya I cannot emphasize that more because I know you understood that. Nakasabutan ni Ana unsa ang significance sa fruit nga ginahatag ni Lord para sa ato. Leviticus chapter 26 verse 9 and 10. Can we all together read? Ready, go. For I will look on you favorably and make you, shout it out, and make you, multiply you, and confirm my covenant with you. How many of you will receive that? This is God speak. Og mao na itong na-learn. God said, God declares, this is what the Lord is saying. And the moment you believe on that, mao ni ang imong destiny. For I will look on you, pangitaon ka niya. Kinsa yang pangitaon, katong langita po niya. Kinsa yung bless the Lord, katong nag-align sa iya, pangitaon to niya. Katong namuhat sa iyang buluhaton, pangitaon to ni Lord. Unsa iyang isulti sa niya makita, and make you fruitful. I will look on you favorably. Favor. Kaya dapat kini masabta nato sa atong journey. Sa atong life karon. This is more than just coming together para
para sa atong gathering. No, it's all about receiving the Word of God. Verse number 10, it says here sa 10, you shall eat the old harvest and clear out the old because of the new. Realize niyo na nga verse? I don't know, wala ko sa Bisaya, pero kung Bisaya na, gusto na ko makita sa Bisaya nga word. You shall eat the old harvest, and you shall clear out the old, because the new has come. Imong i-clear out. So paano ka mag-clear out? Imo man ang ilabay. Kumbaga, mag-garage ka. Mag-announce ka, oh, magkaigsunan, daghan diri. Kuhaan ninyo. Nga naman, daghan manggod mga bot, di na musulod sa akong budiga. Word na ni Lord. Meaning to say, it's an overflow. Ayan. Dili inyo mahurot o kaon ang inyong nangaging abot. Panghabwaon na lang ninyo kini og inyong gibutangan og ilisan og bag-ong abot. Habwaon. Nga naman, dunay mo abot. Amazing ang word ni Lord, no? Murag, pwede din na. Sa tawhanon, murag, dili pwede. Kay Lord, mauning design niya sa imo. Pag due season na nimo. Pag you are in alignment. I declare today, even as I decree and I declare, that every one of us will experience overflow. Gamay ra gyud ang na-convince aning overflow. No? Kang uban murabag, pastor, tinuod ba ng bersikulo diha? Basig prior's version na nimo ba? Even ako ma-amaze ko ani. Kaya you know what, every time mag-read ko sa word, ang akong prayer gyud na, Lord, increase my faith. Lord, increase my faith. Kay dili na ako ma-contain sa akong mind unsa di ay ang gi-prepare ni Lord sa tanan nga nahigugma niya. So sa akong gimaster, Lord, higugmaon talang gyud ko, Lord. Mangalagad ra gyud ko sa imo, Lord God. Mag-obey ra gyud ko sa imong will, Lord God. Dili sa perfect daghan pagsayop, pero Lord, this is the best that I can give to you, so that your word, Lord, will come to manifest. Og nakita ni Lord kinsa karon ang ga-receive sa iyang word. Nakahibalo si Lord sa imong need karon. Or in fact, kini siya ang mga butang gitaganan ni Lord sa ato. Prophesy sa imong katapad, ingon siya, you will be fruitful. Number 2, nga manifestation or characteristic is promotion. Kinsay gusto og promotion karong atuig? Kinsay mag-promote sa ato in reality? God Himself. Promotion comes from the Lord, no other else. Kung nagtrabaho ka, gi-promote ka, actually gi ka na kay Lord. You will not beg for your promotion, but go to the right source, God. Serve Him. Be honest. Come to Him. Be a good steward. Plant seed for Him, and promotion will come. Nga naman, siya ang tag-iya sa tanan. When God commands, no one can stop. When it's time for you to be promoted, bisan pagkinsa pa'y mo babag diha, this is my season. This is my time. Because si Lord mismo nag-bring about sa iyang word. 1 Peter chapter 5 verse 6 declares, therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you. Exalt you. Next line please, read. What mo kasabay, no? And exalt you in due time. So sa tamang panahon na, kinsay mag-exalt? Si Lord. Unsay atong gibuhat? Humble yourselves under the mighty hand of God. Meaning to say, sa humility before God is worshiping Him, trusting Him, obey Him. That is humility. Wala ka nag-take pride sa imong na-accomplish. Dili ka mo yung i-promote ko ninyo. Kaya na ako'y doctorate, master degree na ko, I need that promotion. You will not say that, because after all, the secret is in the presence of God. And that He may exalt you. This is God. He may exalt you in due time. Kaya sa tamang panahon, moabot na sa imo. Kung na'y nag-una sa imo, rejoice, pakpak, celebrate with them.
And then ask for God, Lord, when the time has come, it's my time. It's my season. Promotion belongs to the Lord. Number 3, nga characteristic sa atong due season is beauty. Lingay na imong katapad. Lingia, tanawa. Unsa imong maingon niya? Wow. Due season na gid ay niya. Grabe. Kung dalaga na, magprophesy ka sa iya, this is your due season. Na yung mga dalaga diha, due season na. Mga lalaki, padak-a po na inyong mga mata, oy. Kay naa na yung mga babae nga due season na nila. Prepare, men, for this is your due season. Pag may ganit kong prepare, all area na. No, ang uban man gud nangandam lang nga, sige exercise, sige ana-ana kay para matso gyud. Pero na kay kwarta, wala lagi, di na due season pa. Grabe lawas lagi andam. Trabaho na, build na siya. Kaya nga naman, when the time has come, ready na, sige na. Na ba kayab? Wala. Ikaw, nakayab? Wala. O, kamo nang duha, minyo na mo. Ha? Due season na, why ka stop? Because, asa man nato daduning beauty? Para mag-appeal og mga beauty contest? Dili. This is all about glory ni Lord. Amen. Where in fact, instead of shame, double glory ang atong ma-experience. Tapos na ang shame in the past. By the blood of Jesus in His face, our identity has been restored already. Kaya wala na'y pangit. Kaya ang tanang pangit tapos na. Pangit nga kagahapon ang akong ipasabot. Kaya wa mangi pangit in the original gyud nga gi-create si Lord. Oh, naala unique nga gi-create si Lord pero way pangit. No. Pero daghan mga pangit nga nahitabo sa imong life, mao na yung kapapangit nimo. Tungod sa sala, napangit ang imong dagway. Kaya nga naman, sige lang kagkaulaw. Tungod sa sala. But when you understand that you have been forgiven by God, you can stand by His grace and say, Lord, thank you for restoring me. In the book of Ecclesiastes, I think, no? Muna siya atong verse. First verse, Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Ato na declare nga word, really want to declare, He has made everything what? Beautiful in its time. Also, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. Og mao ni ang challenge sa ato, discover it. Pinakanindot nga life igsoon, I tell you, I hope mag-reveal ni sa imo ang life nga naaragid kay Lord. Kay balo magyutatanan sa mga istorya pero usahay mo rag dili siya magmanifest. Nga bisan pag unsa kadaghan imong kwarta kung dili ka matinud-anon sa Ginoo, dili na mao ang tinuod nga treasure. Therefore I rebuke any mindset today. Kay na mga mindset usay sa mga tao, bahalag dili faithful kay Lord basta kay dagag kwarta. I rebuke that spirit. Kay dili gid na siya tama. Dili gid na siya mao igsoon. Kung nadaghan, mo-withdraw na lang sa pag-alagad sa Ginoo kay wala pa nang abot iyang due season, ni-withdraw na siya, ni-gawas na siya, wala pa iyang season. Naa siya sa gawas. Feeling niya, uy, gibless lagi ko na ako sa gawas. Uy, okay lagi akong kinabuhi. Dili siya masustain. Any foundation that is not of the Lord will never be sustained. Anything nga naan nimo nga dili si Lord ang foundation, pundasyon, dili gyud mo sustain. Where in fact, mao na ang one day ang magdala sa imo sa kalaglagan. Dili ni pagpanghadlok, but these are the evidence of people nga wala sila tinuod na connection kay Lord. But when you became faithful to God, your due season has come. Because the Bible said, He has made everything beautiful in its time. Book of Ecclesiastes chapter 3 especially, nagisgot siya mahitungod sa there is time for everything. Pag-abot sa verse 11, God make all things beautiful in its time. So ato nang gi-claim,
in His time. Giklaim na to na. Meaning to say, doon ay program si Lord. Nga iyang i-manifest sa ato para ato ning ma-experience. Are we learning this morning? Romans 8:30. Tanawan yung progress ha. This is the progress. Moreover, whom He predestined, this He also called. Whom He called, this also justified. And whom He justified, this He also what? Mauni atong destiny. Glorified. Glory ni Lord ang atong destiny. Reflection ta sa himaya sa Dios. Hallelujah! Makitaan ka sa mga tao, himaya sa Dios ang makita nila nimo. Therefore, I declare today to every one of us that the glory of the Lord will shine even unto us. Reflection lang siya igsoon. Dili na atong glory kay Lord na nag-reflect sa ato. Kaya makita nimo, lahi ang imong kind of life. Lahi ka mag-decide. Lahi ka mag-isip. Simple lang imong gibuhat, pero para sa ila, kuyaw naman na imong gihimo. May kuyaw ani. Because the glory of the Lord nag-reflect na sa imuha. Pero gani, kung ikaw ang maningkamot, nga mo saka ka mo, bisan pag naana ka sa taas, why mo kapansin mo, ma-discourage ka. Nagtabang na ka left and right, likod tanan, gitabang na mo, walay nag-recognize mo, ma-discourage ka. Pero kung si Lord na ang nag-move mo, gamay lang imong gi-share mo, salamat, ani, grabe man. Unsay grabe, gamay ra kayo na, uy. Pero nga nung nahitabo man to siya, because si Lord ang nag-capacitate nimo. Therefore, this verse really, ato ning i-journey nga ang atong pinaka-ending is glory. Una, gi-predestined, meaning to say, doon na kay future nimo. Then iyang tawago na. Kaya gitawag tatanan sa Ginoo, praise God, nag-respond ka. Actually, ang tanan gitawag, gamay ray nag-respond. Salamat kay ikaw, nag-respond ka. That's why tanan mo dinhi, tanan ta dinhi karong a year, mag-go and make disciple ta, manawag ta sa uban. Tanaw na to kung mag-respond sila. The moment mag-respond, He called, then He justified. Nindot ang tanan, kita karon dinhi, naag, nagtubag ta, gi-justified na ta ni Lord, just as if I've never sinned. Your sin has been forgiven. Because naiplano si Lord. After sa justification, iyatang bayaw. Gamiton. Walay secret nga Christian. Kay bisan sa imong pagsulti pa lang, people will recognize kini Christian ni. Mga desisyon nimo, kini Christian lahi ni. Kaya sa company, kung nagtrabaho ka karon, ma-identify nila, lahi ni. Dili ni sunod-sunod lang. Bisag maot na gihimo na mo o sunod lang yapon, kinilahi ni. Nag-isip ni, nagplano ni. Nga naman, doon na nakay gitawag na distinction. Are you ready for your distinction? Because the moment atong i-perform ang distinction gikan kay Lord, the favor of God is upon you. Kantsawan kasi mong kauban, nagsip-sip ka lang, sabay na lang sa grupo, samay na lang ba para wala na gubot? No. Dili ka mag-condemn nila, but that is your conviction, therefore, you have the distinction. I declare today that we may have the distinction over the years as we serve the Lord. Say amen if you believe. Joel chapter 2, verse 2, powerful verse. Can we read together? Ready? 1, 2, read. It is a day of darkness and gloom, a day of thick clouds and deep blackness. Suddenly, like dawn spreading across the mountains, a great and mighty army appears. Nothing like it has been seen before or will ever be seen again. Did you receive that verse? Hingnay mong katapad, wala kang katulad. Mao na ang imong beauty. Kaya ayaw ginag kantsawi, ayaw binuangi ng imong katapad kay wa nagilaing beauty nga sama ana. Nag-inusara na. Mawa gani na magmahay-mahay gyud ka. Pangitaon gyud mo na. Nganuman, maora gyud na yung tawhana ang nagdala sa kana nga beauty. So na siya, I love you.
Panggaan na. Mga managtiayon, wa nagilain. Oh, pinaka na gyud na. Muna ng mga nagtestimony dire, akong gi-recognize akong bana nga perfect wife. Tinuod na kanayang ginasulti, perfect wife, perfect husband. Ayaw kontra ha. Kay tinuod na para niya. Kay nga naman, wa na magilain. May nga naman siya, wa na magilain, di ako na lang giniangkon nun. Nagantos mong ko ani, pero sige na lang, yung sama, nag-decide mong ko ani. So, gi-change na yung mindset. And then, na-change ang atmosphere. Magsugod na sa balay igsoon. Because actually, God is telling us, suddenly, kanang word na suddenly, dunay mo rise up, ikaw na igsoon. Sa imong pamilya, ikaw ang mag-rise up. One day, suddenly, mo rise up ka, and then mahimo kang blessing sa imong pamilya. Okay lang sa karon, medyo kantsawan ka pa nila. Huy, nag-born again, Ray ka? Hala, no, kuya ura ba na? Hala, puro pa na, hala, pang hadlok. One day, ay, salamat kay na-born again ka. Kung di palang tungod ni mo ni, nagunsa ka niya itong pamilya karon. See? That's the glory of the Lord. Nga naman, nagpadayon man ka. Doon na ingna, imong katapad, ayaw gyud surrender. Kay ikaw ang gikinahanglan. Number 4. Kinsay ganahan ani? Everybody shout amen. Mega rewards. Gi-emphasize na to ang mega. This is not just a reward, but a mega reward. All your labor is not in vain in the Lord. Mega rewards of your yesteryears of sowing and generosity. Hallelujah. Katong mga gipangtanom nimo, katong mga giserve nimo, katong ipangbuhat nimo sa mga years had passed. This is your season. You will receive mega rewards. And as we receive the mega rewards, we keep on planting for our future mega rewards. Walay undang igsoon. Usa, again farming, kay farman mi, usa sa nagapa-excite sa amo, pinaka-exciting namo nga day sa day of harvest. Nag-rejoice mi, grabe, doon na pa yung mga time kaniadto pag mag-ani ng palay, mag-ani na, magbayo, kanang maghimo umig pinipig. Bibo kay na siya, magtubag-tubag lang na dito sa pikas ng mga area kay mao na may gihimo, nag-rejoice na siya balik kay saba na kayo. Kanang magbayo kay magkaon lagi ka ng hapit na i-harvest na palay. Pero ang next niya na is the planning. When was again the next time to plant? Kay walay farmer nga human siyang ani, mulakaw siya dugayng panahon kay iyang enjoy ang iyang ani, anin dugayng panahon mo balik kay mutanong na pod. No. Ang iyang buhaton after sa iyang harvests, mag-rejoice, magplano sa pagtanom, saka pa lang siya mag-relax kung naa na siya gitanom. Kaya nga naman, kabalo siya niyang pagbalik niya, harvest season na po. Same principle is applicable in our service to the Lord. But this time, I declare this year, 2026, there will be a mega rewards. Receive that as you put your trust in God and as you claim His word, because this is how the Lord will do His mighty work. God is a God of reward, or He is a rewarder. Galatians 6:9, very clear ang verse. Your labor in the Lord is not in vain. Are you blessed this morning? Kitang tanan karong nga year, mao ni ang characteristic nga atong i-journey. Next Sunday, I'll be sharing to you what will be our part. Gusto na ko i-series ni. Okay, but this time, gusto na ko ma-excite nga, Lord, mo day ni ang gidesign nimo sa amo karong nga year. Gusto namon ni Lord nga i-meditate ni Lord. Gusto day nimo Lord nga maging fruitful ko. Lord, gusto day nimo Lord God nga ma-promote akong life. Gusto nimo Lord nga mag-shine ang akong beauty. Lord, gusto nimo Lord nga mag-enjoy ko sa akong mega rewards. Design na ni Lord. Kay Lord na nga part igsoon. But what will be our part next Sunday atong hisgutan? Kaya don't be absent para ma-connect nimo. What will it takes? Mag-enjoy ka sa life nimo in the Lord according sa iyang design. But what will it takes for you to continuously connect and enjoy this kind of blessing that God has given you? That's why this morning, let us prophesy to ourselves.
Declare, ready, 1, 2. I am fruitful. I am promoted. I have God's beauty. I will receive mega rewards. Stand up to your feet and begin to pray. Sige, tindog, mag-pray ka. Come on, declare. I-receive ni mo nga declaration ni mo this morning. This is the characteristic on my due season. Sige, open your mouth, mag-declare ka. I-pray ni mo ni kini mga blessing na na-receive nato today. In the name of Jesus, Lord, we apply your blood. We apply your blood. The blood of Jesus. The blood shed on the cross. Lord, wala na'y barren, Lord. Dili na magpabilin, Lord, nga walay bunga. Tama na, Lord, ang time in the past, Lord, that nag-connect mi sa imo. Lord, gusto mi og bunga nga natural nga bunga. Ang bunga, Lord God, nga ang tanan makakita, maka-appreciate sila. Wala na mo gipugos, Lord God. But Lord, mag-connect lang kini ngadto kanila. In the name of Jesus, Lord. Tanan, Lord, nga nasa trabaho, nasa business, tanan nga mga effort na mo, Lord God, I declare that we'll be promoted. We will go to our next level. Come on, receive your portion this morning. And then mahimo ka nga champion, kumbaga, mahimo kang excellent sa imong assignment so that the promotion that comes from God will come upon you. And this time I declare that every one of us will shine the beauty of God in us. The beauty, inner beauty, character, attitude, planning, mindset, words nga magagawa sa among mga bibig will be, Lord God, beautiful nga mga words, beautiful nga mga declaration. Even our faces, Lord God, our whole being, Lord God, will promote beauty nga nag-reflect sa glory sa among Ginoo. Lord, thank you, Jesus. Lord, this year, Lord, as we journey, all of us will receive mega rewards. Rewards our portion, Ginoo. Karong nga year, Lord, doon ay mga surprises, miracles, Lord, nga mag-happen. Lord, in my heart this morning, Lord, I declare nga karong nga year, Lord, karong nga year, first quarter pa lang, Lord, first month, second month, doon na magdos nga mga babae nga may mga bana, Ginoo. O karong nga year, Lord, the same year, mga anak sila, Lord God. Mega rewards na nimo, Lord God, because you are going to bless their womb, O Lord. Doon ay mga gipang plant, Lord God, last year, nga mga seed, Lord God, sa ilang mga business ni Lord God. In the name of Jesus, this year, Lord God, I declare, doon ay mega rewards nga ilang ma-receive, Lord God. Out of nowhere, pero kanang nowhere, gikan na sa imo, Lord God, amo nang ma-receive in the name of Jesus. Lord, we declare today, according to your word, that mega rewards, Lord, for GCM family. Multitudes, Lord, is coming in the name of Jesus. Come on, believe this morning. Multitude is coming for GCM family. Believe in your heart. Say amen to that. Shout amen to that. This year, millions upon millions will be poured out sa GCM family. Say amen to that in the name of Jesus. Lord, mega rewards, O God, among i-receive. Tanan nga bakante nga lote, Lord, karong nga year, matransfer na sa amo, Lord God, ang mga titulo nila, Lord God. Amo nang gamiton, Lord, for your glory, O God. Lord, mapatukod na ang mga projects diha, mga gambalay, Lord, nga mag-cater of thousands of people sa Butuan, Father in heaven. Lord, we declare that today by faith. As a family, we say it in Jesus' name. Declare amen. Lord, thank you so much. You have said in your word, whatever we declare, because we believe, when it is according to your will, it will come to reality. Lord, sa GCM family, wala na'y maglisod nga kinabuhi. Wala na'y mag-antos, Ginoo. Lord, wala na'y membro sa family sa GCM, Ginoo, nga dunay mga kawalaton, nga walay undang. Gamo nang giputol in Jesus' name. Scarcity is not our portion, but your blessing of empowerment, Lord. Sa tanan nga nangitag trabaho, makakita silang trabaho. Sa tanan nga magsugod og business, makasugod silang business, Ginoo. Kayang capital, Lord, nagagikan man sa imo. Lord, ang tanan, Lord, gikan gayud kanimo, alang kanimo, alang sa imong kaymayaan. Lord, siliyuhi kini nga character, Lord, nga among gipossess. Because as we go along with the days to come, we'll be preparing ourselves, Lord. What will it take for us to continue, Lord,
sa atmosphere of the character of our due season. We will do our part, Lord, as we continue to listen to you. All glory, honor, praise belongs to you. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Magpaka na to si Lord again. Hallelujah. You now take your seats.